अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो वेबसाइट आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास 40 स्क्रीन्स हैं। इन 40 स्क्रीन्स को मैं सबसे पहले विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सिर्फ मैंने एक बार ये मैनुअल फॉसेट पूरा किया है और ये 5 सेकंड में होता है, ठीक है। 5 सेकंड में आपको 40 स्क्रीन्स मिलते हैं, ठीक है। 40 स्क्रीन्स आप बताने का मकसद है कम से कम 40 स्क्रीन्स भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं वॉलेट और ID, यानी फिर सबसे पहले मैं विड्रॉ आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, विड्रॉ लेंगे आप फॉसेट पे में, ठीक है। फॉसेट पे एक कॉइन बेस की तरह अकाउंट होता है। आपने यहाँ पर ये देखें डैशबोर्ड में पहले मेरा बैलेंस देख लें फॉसेट पे में, ठीक है। मैं लाइव आपको विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड में पहले मेरा फॉसेट पे में बैलेंस देख लें, उसके बाद मैं ये देखें बिटकॉइन में मेरे पास 458 है इसके जो है ना सतोशी, ठीक है। तो अभी उसके बाद आपने क्या करना जी, यहाँ पर आपने डिपॉजिट में आ जाना है। डिपॉजिट में आने के बाद ये वाला आपका वॉलेट एड्रेस है, इसको आपने बिटकॉइन के एड्रेस को देखिए कॉपी हो गया। अब उसमें जाएंगे, यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा जी पेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ से विड्रॉ कर देता हूँ, तो ये देखिएगा हमारे यहाँ से विड्रॉ लग जाएगा। आप जितने भी हो जाए विड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम इसका विड्रॉ रिक्वायर्ड नहीं है। ये देखिए 4 सतोशी हैज़ बीन सेंड टू योर अकाउंट। अब मैं इसको ओके करता हूँ, डैशबोर्ड में चलता हूँ, 4 सतोशी आए हैं अब डैशबोर्ड में, और यहाँ यूज़र डैशबोर्ड में जाकर देखता हूँ कि ये देखें 458 थे, अब 462 हो चुके आपकी आंखों के सामने। लाइव मैंने विड्रॉ करके दिखा दी है, ठीक है जी। इस तरह से अभी आप इसकी ये लास्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी देख सकते हैं। ये देखें ये वाली वेबसाइट, यहाँ से 4 सतोशी मुझे आए, ये आप देख सकते हैं, अभी आए हैं, ठीक है। आज की डेट है, आज का टाइम है, आप देख सकते हैं नॉर्मल पेमेंट मुझे अभी यहाँ से रिसीव हुई है, ठीक है। इस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। अब देखें ये कोइंस रोजाना के आप 2-3 हज़ार बना सकते हैं। देखें यहाँ पर मैनुअल फॉसेट में जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पर अर्निंग के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, सिर्फ उनके लिए जो ये समझेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट कहाँ से मिलेगी ये भी आपको बताऊंगा। आप पैसे अपने इजी पैसे जायज़ कैश में कैसे ले सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है पूरी, ठीक है जी। तो ये देखें, ये आपने मैनुअल फॉसेट में जाना है और यहाँ पर आपके सामने 2 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद 40 स्क्रीन्स आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ये देखिए आपने कैसे पूरा करना है। ये देखें प्लीज़ क्लिक द एंट्री बोट लिंक इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 9-3-4, ठीक है। तरतीब आपने बस जहन में रखनी है और यहाँ पर ये जो कैप्चा है इसको आपने फिल कर लेना है, यानी ऊपर जो लिखा हुआ वही आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है डू अ लिटिल डांस। मैं इसके स्पेलिंग एक बार चेक कर लूँ, डू LITTLED जी, ठीक है। उसके बाद ये आपने तरतीब ज़हन में रखनी है, 9-3-4 जो भी ऊपर लिखा है वो आपने, ये वाला 9 है, ये 9 मेरे ख्याल से, ये 3 है और ये 4 है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, आपने पहले नंबर पे 9 को सिलेक्ट करना है, चाहे वो लास्ट पे ही क्यों ना हो, ठीक है। उसी तरतीब से आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कलेक्ट योर रिवार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप कलेक्ट योर रिवार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो 40 स्क्रीन्स है ये मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए मैंने एक बार 40 स्क्रीन से अर्न किया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये देखें 40 स्क्रीन हैज़ बीन एडेड टू योर अकाउंट। अब देखें 2 मिनट का एक टाइमर चल चुका है। 2 मिनट के बाद आप दोबारा यहाँ से 40 स्क्रीन्स अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गए जी 40 स्क्रीन्स, यानी कि 1 घंटे में आप 40 को 30 के साथ ज़रूर दे लें, इतने आपके कोइंस बन जाएंगे। 1200 कोइंस 1 घंटे के अंदर आप यहाँ से अर्न करेंगे। अब इसके अलावा भी आप कर लेंगे। ये जो 2 मिनट का टाइमर है तब तक आपने यहाँ से अर्निंग कर लेनी है, ठीक है। ये ऑटो फॉसेट है, ठीक है। ये ऑटो फॉसेट से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसको आपने ऑटो पे लगा देना, यहाँ पे अपने आप का जो कोइंस हैं वो अपने आप कलेक्ट होते रहेंगे, ठीक है। यू डोंट हैव इनो, इसके लिए थोड़ा बैलेंस लगाना पड़ता है, तो वो फिलहाल मेरे पास कम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट लिंक्स हैं। यहाँ पर आपने शॉर्ट लिंक वाली वेबसाइट्स को कंप्लीट करना है, उस पर आपको अर्निंग होती है दोस्तों। ये देखें अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे, गो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलेगा 100 क्वींस, इसका भी 100 क्वींस, यानी कि 20,000-30,000 क्वींस आप डेली का यहाँ से अर्न कर सकते हैं और उसके $5-6 बन जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर PTC है, PTC एड्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, इनको आपने पूरा करना होता है। ये देखें अगर आप इस ऐड को 20 सेकंड तक देखते हैं तो 60 क्वींस आपको मिल जाएंगे। या मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूं और 20 सेकंड इसको देख लेता हूं और 60 क्वींस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। 60 क्वींस, ठीक है। तो 60 क्वींस अप टू यहाँ पर $0.04 तक आपको मिलता है, यानी कि एक ऐड देखने के आपको ₹6 तक मिलते हैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री। तो उसी वक्त विड्रॉ आपने देख लिया। यहाँ पर ये देखें 20 सेकंड हमारे पूरे होने वाले हैं, 3-2 सेकंड रह गए, ये पूरे हो गए, ठीक है जी। अब देखिएगा 60 क्वींस यहाँ से भी मैं ले लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर सोल मीडिया, यहाँ पर आपने वो वाला ऊपर वाला लिख देना, लिखा हुआ जी नो STINKINGBADGES, ये रहा जी। अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, स्पेलिंग ना गलत हो गया हूँ, वरना उसी वक्त ये वेरीफाइड हो जाएगा। देखें
تو یہ دیکھیں ایک ویب سائٹ آئے گی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ اس میں واپس آ جانا ہے اسی سائٹ میں. دیکھیں 60 کوئنز مجھے یہاں سے بھی مل چکے ہیں. یہ آپ ڈیلی جتنے چاہیں ایڈز دیکھ سکتے ہیں, کافی سارے ایڈز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. اس کے علاوہ آپ لاٹری میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, ایڈورٹائز میں آپ اگر ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ڈپازٹ کر سکتے ہیں, اکاؤنٹ میں اگر آپ اپنا پاسورڈ چینج کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی ہسٹری وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیچے چلتے ہیں, یہاں پر FAQ میں آپ پڑھ سکتے ہیں, ہسٹری پڑھ سکتے ہیں, جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اب ڈیش بورڈ میں چلتا ہوں. اب دیکھیں میرے پاس 100 کوئنز ہو چکا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں 100 کوئنز ہو گیا. اس 100 کو بھی میں آپ کو وڈرا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ میں وڈرا کرتا ہوں یہاں سے, یہ 100 کوئنز بھی میرا وڈرا ہو جائے گا ابھی آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 10 توشی ہیز بین سینٹ ٹو یور اکاؤنٹ. 100 کوئنز کے 10 توشی بنتے ہیں. کتنے تھے پہلے, یہ دیکھیں 462 تھے, اب 472 ہو جائیں گے. اس کو ریفریش کرتا ہوں, یہ دیکھیں 472 ہو گئے. اس طرح سے اسی وقت پیسے دیتی ہے. اگر اب آپ کو کوئی بکواس کرے کہ یہ فیک ہے تو اس پر ایک بار لعنت بھیجیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ویب سائٹ آپ کو کہاں سے ملے گی اور آپ نے اس پر اپنا اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے. دوستوں ویب سائٹ کا لنک مل جائے گا آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں, اور اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار ابھی میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے بس اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. ابھی میں آپ کو ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ یہاں سے سمجھا دیتا ہوں. اکاؤنٹ آپ نے کیسے بنانا ہے جی, یہاں پر جب آپ ڈسکرپشن والے لنک کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر رجسٹر کا بٹن نظر آ جائے گا آپ کو, یہ والا, ٹھیک ہے. رجسٹر پہ آپ نے کلک کر کے اکاؤنٹ بنا لینا ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ای میل کا ایڈریس لکھیں, جو بھی آپ ای میل یوز کرتے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کر دینی ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر اپنا جو ای میل ایڈریس ہے, ایک میرے پاس ایک آفیشیل میرا ای میل ایڈریس ہے, وہ میں نے یہاں پر ٹائپ کر دیا, ٹھیک ہے جی, @gmail.com, ٹھیک ہے, @gmail.com, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر آپ نے کوئی بھی ایک پاسورڈ رکھ لینا ہے جو کہ آپ کو یاد رہے, ٹھیک ہے. کنفرم پاسورڈ میں دوبارہ آپ نے وہی والا پاسورڈ لکھ دینا ہے, بھولنا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیپچا ہے, آپ نے کیپچا V3 کے اوپر کلک کر کے یہاں پر H کیپچا کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے, یا H کیپچا بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر آپ سولو میڈیا بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. سولو میڈیا سمپل ہے زیادہ, وہ آپ کے لیے آسان رہے گا, ٹھیک ہے. سولو میڈیا میں کیا ہوتا ہے, یہ جو اوپر لکھا ہے یہی آپ نے نیچے لکھ کے گیٹ اسٹارٹیڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے. اور یہ جو H کیپچا ہے یا رہی کیپچا V3 ہے, تو یہ تو خالی ہوتا ہے. یہ جو H کیپچا ہے اس میں یہ آپ نے آئی ایم ہومن کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے. ہومن کے اوپر کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پر آپ سے چھوٹے سے کویسچن پوچھے جائیں گے, ان کو آپ نے فل کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں اوپر کون سی تصویریں 3 لگی ہوئی ہیں, بائک کی. نیچے بائک والی تصویروں کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ بھی بائک کی ہے, یہ بھی بائک ہے, یہ بھی بائک ہے, تو یہ بھی بائک ہے, یہ بھی بائک ہے, ٹھیک ہے. باقی کی وہ آپ نے چھوڑ دینا اور چیک کے اوپر کلک کر دینا ہے. جب آپ چیک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا ویریفائڈ ہو جائے گا. دیکھیں ویریفائڈ ہو گیا. اب آپ گیٹ اسٹارٹیڈ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ اس ویب سائٹ میں بن جائے گا. دیکھیں میں گیٹ اسٹارٹیڈ کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہ ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. یہ دیکھیں جی, یہاں پر آپ اس ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا. تو اس طرح باقی کا سارا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس میں ارننگ کیسے کرنی ہے. وڈرا بھی لائیو آپ کے سامنے لے کے دکھا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے گا سائٹ کا ڈیش بورڈ ابھی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. ویڈیو پاس کر لیتا ہوں, نیٹ تھوڑا سلو ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ اوپن ہو گیا. یہاں پہ آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے. تو اس طرح سے دوستوں آپ نے اس ویب سائٹ پہ ورک کر کے ارننگ کرنی ہے. آئی ہوپ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک لازمی کیجیے گا. ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے, جلدی جا کر جوائن کریں اور ارننگ کریں. میں ملوں گا اپنے دوستوں سے اگلی ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.